Segunda parte de Es esto la fábrica del día de la fecha. Y por favor, qué lujazo nos estamos dando. Antes déjame contarte de qué se trata Es esto la fábrica. De esto tiene que ver con lo que hacemos en todos los programas, que es entrevistar bandas, músicos, productores, organizadores de festivales, que nos cuenten un poco cómo se está moviendo la industria de la música en este momento. Y cuando hablo de industria de la música me refiero a todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la distribución de las obras de arte de un lado al otro del mundo, algo que en las últimas décadas ha cambiado un montón. Y es por eso que nos vamos para Francia en el día de la fecha, donde vamos a hablar con los amigos de Pinecone Project. Es una banda de la puta madre, déjenme decirlo así. Recién escuchábamos la primera parte de Anorexia. Y si te parece bien, Raúl, le damos la bienvenida a los amigos. Salud, les amis. Hello. Are you listening? Bien. Raulo, estás vos muteado, yo te tengo muteado, así que desmuteate, Raulo, por favor, porque capaz no ahí está está la comunicación. Ahí está. Ahí estamos, vamos, Raúl. Sí. Thanks for your time, thanks for your support. Manu is a big fan of your band, so we really like to join you. Sí. Manu is into stoner music and that kind of things, and he's really crazy about your band, so it's perfect. Thank you. Perfect. Thank you so much. We are going to. I love the drum. Sí. Manu loves the sound of the drums. It's really, it's really incredible. And I love the sound of the guitar and the bass. I'm a bass player, so really aggressive sound. Yeah, we are going to start the interview. So please tell us your full name, where are you from, and how old are you? Okay, my name is Jonathan. I'm 45. And I'm Guillaume, and I'm 40. Okay, I'm over 40, so it's okay. I'm 45 too. Okay. Bueno, le pregunté los nombres y la edad y bueno, nos dicen que son franceses y tienen más de 40 años los dos. And can you tell us which is your first memory of you listening to music? My first memory is when I was 11 and my cousin Stefan, who was 17, introduced me to heavy metal with Iron Maiden's The Lag of the Death. Nice, Iron Maiden. And since I'm a big fan of metal catalog. Okay, perfect. And my first memory is Dire Straits. Okay. It's a very old memories. Okay. We have just interviewed a band, Control Freaks from England, and the bass player, the first time that he listened to music, he remembered it was Dire Straits. The same. So perfect. Okay. Yes. And can you tell us which was your first instrument and which was the first song that you learned? My first instrument is a guitar. When I was 14, which was a Christmas present shared with my brother. Okay. My first song learned is Joe Satriani, Surfing with the Alien. Really? Whoa. Really? Wow. And for me, my first instrument is guitar also, when I was 8. Okay. And I have learned playing guitar in autodidact first. Mm-hmm. And I think that my first song learned is AC/DC Hard as a Rock. Okay. Some years later. More rock and roll stuff. Nice. And can you tell us how was the first time that you play in public? We never have played Pinecone Project public. Except a private acoustic session for the album promotion. Okay. But yourself, when you were young, you play in public? For me, yes. I was 10 or 11. Okay. And it was with a harmony band, big brass band. Voilà. In school?
Not in school. Moi, je sais pas. Je sais plus. No, it's okay. After school, not in school. After school, Well, you learn after, music. after. Okay, perfect. And you? Est-ce que tu as joué en public? Yes, I play in public, but with comment on dit, with band of de reprises. Yeah, cover. With band cover. Okay. Cover bands. With cover bands. Perfect. Bueno, nos dijeron que la primera vez que tocaron en público ellos dos lo hicieron con la presentación del disco de Pine Project, que una sesión acústica, que el proyecto, así como lo escuchamos recién, no salieron a tocar todavía, pero que bueno, los dos tuvieron bandas antes, uno una banda de covers y otra en bandas fuera del colegio. Cuando estaba aprendiendo música ya tuvieron la oportunidad. Sí. Que la primera canción que aprendió fue Surfing with the Alien de Joe Satriani. Sí. Wow. Preguntale si lo sacó de oído o si tenía algún libro como este que te explica las partituras de Surfing with the Alien. Look at that. you have that book or you just listen to that? Yes, with book. Yes. Increíble. Muy bueno. And can you tell us? No sabía que tenías ese libro, Manu, terrible. Can you tell us how did Pinecone Project begin and why you put that name? We are met by chance. Both musicians, we started jamming when the idea of creating music together as Seed, which explains the name of the album, Seed. Okay. Bueno, le pregunté cómo había empezado el proyecto Pinecone Project y por qué le pusieron ese nombre, y lo que me dijeron que empezaron a armar canciones juntos y eso fue como una semilla y por eso tiene el nombre. Pinecone, ¿sabes qué es, Manu? ¿Viste la piña? La piña del pino, bueno, es la semilla de la piña. Sí, I'm explaining to Manu the name of the band. It's really nice. It's the seed. It's the birth of everything. I like that. Exactly. In 2020, you released your first album, Seed. Can you tell us how was the recording process? At first, when speak a lot of time for the writing process, then we worked a lot on the different sequences and played the instruments. Finally, we recorded everything in Guillaume's home studio, instrument by instrument. Wow. It takes a lot of time or not? Yeah. Okay. Lots of time. Okay. Bueno, le pregunté porque en el 2020 ellos sacaron su primer disco, Seed. Le pregunté cómo fue el proceso de composición y nos dice que Guío, uno de los miembros de este proyecto, tiene un estudio de grabación y que primero hablaron, se fueron poniendo de acuerdo en qué es lo que querían explorar con la música. Bueno, y después de un proceso de composición fueron al estudio de Guío y lo grabaron todo. And can you tell us, is there any message that you're trying to give through the songs of the album? We do not have in mind to convey a specific message. However, the themes are not very joyful, despite everything very inspiring. Okay. Bueno, les pregunté si hay algún mensaje puntual que ellos quieran dar a través del disco. Dice que no tiene ningún mensaje específico, pero sí que hay cosas que son súper profundas y medio tristes. And how do you decide the people that collaborates with in the album? We composed the entire album as a duo. Performed more than 90% for the recording, not mastering brass or strings. We collaborate with friends and professional musicians. For example, Marc Papagin,
French horn and trumpet. Steve Journey, conducting a symphony film orchestra. Joan Reynolds of Andromeda and Dark Tranquility for guitar solo. Among other. Including many French musicians for female voices, male voices, percussion, violin, choirs. Wow. Lots. And everything is playing. You play your instruments and the orchestra, everything is played. Wow. Bueno, ahí está, Manu, ¿por qué sentís detalles de corrimiento y de todas esas cosas? Porque está todo tocado. Le pregunté cómo elegían la gente que colaboraba con ellos, y lo que nos dice que ellos dos empezaron con el 90% del disco, grabaron casi todo, y después invitaron amigos, friends, bueno, que tocaban, por ejemplo, la trompeta, los arreglos de orquestación, y después tenían también colaboraron una persona del grupo Andrómeda, creo que dijo, en los solos de guitarra, y que la mayoría son amigos, pero el 90% del... Y Dark Tranquility. Sí, y Dark Tranquility también. Dark Tranquility es a big group. Dark Tranquility. Una banda sueca gigante. Sí. Están súper conectados. And can you tell us, do you have any composition process? We have given ourselves this total freedom in the composition process. Sometimes solo, sometimes jamming, sometimes with instruments, sometimes sheet music. Voilà, freedom, completely freedom. Bueno, le pregunté si tenían algún proceso de composición, y me dicen que no, que hay completa libertad para componer, que a veces sale de algún solo, a veces de algo que escribieron, pero que sí que tienen completa libertad para grabar. And how do you define Pinecone Project music? How do you define your music? The Pinecone Project music is a result of our respective influences, metal, rock and progressive metal, but not only, also orchestral music, jazz, folklore, and other. A mix of everything. Yes. Wow. Yes. Wow. I think that our music is unconventional, not easy listening. Demanding in many ways. Tracks duration, album length, dissonances, polyrhythmia, odd time signatures, and others. Yes, wow. Muy bueno lo que dijo. It's not easy listening. I like that. Bueno, sí. Dijo, bueno, que le pregunté cómo definiría su música, y dice que no es una música muy digerible, que lleva como que le tenés que prestar atención a lo que ellos están escuchando. Tiene mucha polirritmia, tiene ritmos muy complejos, y dice que está basado en experiencias propias, y también hay de todo. Hay rock and roll, hay metal, hay rock progresivo, y tienen hasta música cristiana, música de ¿cómo se llama? Religiosa metida. Hay una mezcla de todo. And why you decide to self-produce your music? We were not against working with a label, but the contracts that were offered did not satisfy us. That's why we decided to self-produce it. However, we are not opposed to being distributed by a label. Okay. Bueno, le pregunté por qué ellos decidieron hacer ser independientes, y dice, bueno, que tuvieron ofrecimientos de record labels, pero que no estaban satisfechos con el contrato. Dice que están abiertos a proposiciones, a ver cómo si alguien les propone algo para distribuirlo. Dice que están abiertos a la distribución. Can you tell us, what do you think about the social medias and streaming services? Social medias and streaming, we are not entirely in agreement with the functioning of streaming, including the financial compensation allowed to lesser known artists. Music is accessible to everyone around the world, but paradoxically, it only allows to pay a handful of musicians.
As for us, Pinecone project is absolutely not profitable. Social networks are potentially a beautiful showcase, but it's time consuming. It's certainly because of social medias we are talking about right now. Perfect. I completely agree with that. Sí, perfect. Bueno, le pregunté por los servicios de streaming, las social medias, y nos estaba diciendo que el Pinecone Project no es algo redituable para ellos, que lo hacen porque quieren, y lleva un montón, los servicios de streaming consumen un montón de tiempo, y que no necesariamente los buenos artistas son los que tienen una alta rotación, para decirlo de alguna manera. What do you think about the actual rock scene in France? Unfortunately, this musical style is not very popular in France. Very little broadcast in the media. However, there are some famous bands such as Gojira or Clone, and one of the biggest metal festivals in Europe, the Hellfest. Sí, wow. Bueno, les pregunté cómo ven la escena rock, la escena rockera ahora en Francia. Dice que es un momento complicado. Dice que la música Pinecone Project, la música metalera en general, no tienen demasiada difusión, pero sin embargo tienen grupos como Gojira y el metal, el Hellfest, que son gigantes. O sea, tienen una de las bandas más grandes del planeta de heavy metal, y tienen el festival más grande de heavy metal de este momento. Pero bueno, que no hay mucha difusión sobre el heavy metal, sobre la música puntualmente. Sigo, Manu, y termino, si te parece. Dale una. Tengo una pregunta for my friends. Do you know Frank Hueso and Carpenter Brut? It's a France band. No. You know Carpenter Brut, the band. Do you know it? No. The band, no. Okay. Frank Hueso, no. Okay. He's a producer from electronic music who mix with a very metal musicians. But okay. Perfect. Just to finish the interview, can you tell us something about the future plans of the band? In the future, we try to promote our album as best we can. It's even more difficult for independent musicians because we lack financial means and time. We hope to produce a second album in the future, with ideally in collaboration with a label. The door is open. Perfect. Bueno, les estaba preguntando por los futuros planes de la banda. Van a seguir promoviendo un poco este álbum. Ya están grabando el segundo disco y van a ver si entran en alguna record label y a ver si tienen un poquito más de promoción y para seguir adelante. Thank you very much, Pinecone Project. We really like your music and we keep in touch, okay? Thank you very much for your time. Thank you. I love your band. Sí, Manu loves your band. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Seguimos en este programón. Ahora nos vamos a escuchar la última parte de Anorexia. Esto es Pinecone Project. Ya volvemos.